السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بألف خير. في هذا الفيديو ان شاء الله حنديرو اكزامان. هذا الاكزامان سي ليكزامان نيميرو 2. كونوا اذا ما شفتوش ليكزامان نيميرو 1 تقدروا تشوفوه، خاطر تشوفوا فيه دو زيكزارسيس. باغ كونطخ هذا ليكزامان فيه كو دو زيكزارسيس، وهذا ليكزامان حيكون على لا كونتابيليتي اناليتيك بيان سور. حيكون ممكن دو بارتي من هذا ليكزامان، ما نقسمو باش ما يكونش الوقت طويل بزاف. هيا نبداو. بون، في l'exercice هذا قالك une entreprise fabrique deux produits P1 et P2 à partir de trois matières premières. Donc les deux produits مخدومين من trois matières premières M1, M2, M3. L'opération de production se déroule dans trois ateliers de production A, B, C. Donc il y a trois ateliers de production A, B et C. Dans l'atelier A, les matières premières M1 et M3, M1 et M3 sont tritées pour obtenir le produit semi-fini. Le produit semi-fini qui sera transféré dans l'atelier C. Dans l'atelier B, les matières premières M2 et M3, M2 et M3 sont traitées pour obtenir le produit semi-fini PSF2. Donc dans l'atelier 1 A, on a le produit semi-fini l'oul et l'atelier B الثاني. Dans l'atelier C, les deux produits semi-finis 1 et 2 sont traités pour obtenir les deux produits finis P1 et P2. Donc on a des produits semi-finis, maintenant des produits finis. Vous avez les informations suivantes concernant le mois d'avril 2017. Le stock initial, bien sûr, c'est au 1er avril. 2000 kg de matières premières M1 à 6,05 dinars le kilo. 3000 kg de matières premières M2 à 5,02 dinars par kilo. 2500 kg de matières premières M3 à 7,946 dinars le kilo. 300 unités de produits P1 pour une valeur globale de 200 153 dinars. Donc c'est la valeur globale de l'unitaire. Et 300 unités de produits 2 pour une valeur globale de 148 454,2 dinars algériens. Bon, هذو les stocks initiaux de chaque produit ou la matière première. Ok? Les achats du mois. Des achats, donc des entrées au stock. 5000 kg de matière première M1 à 10 dinars le kilogramme avec des charges directes de 15 000 dinars. Donc l'achat a des charges directes. 4000 kg de matière première M2 à 8 dinars le kilogramme avec des charges directes de 12 000 dinars. 6000 kg de matière première M2 à 12 dinars le kilogramme avec les charges directes de 18 000 dinars. Donc le tableau le calcul de le coût d'achat les charges directes pour chaque matière première. Les stocks au 31 avril, donc c'est les stocks finaux, les stocks final de chaque matière. On a 1000 kg de matière première M1, 1000 kg de matière première M2, 500 kg de matière première M3, 100 unités du produit fini P1 et 180 unités du produit fini P2. Pour la production et la consommation des produits semi-finis 1 et 2, les 2200 unités produites de PSF1 utilisées à hauteur 50% dans chaque produit fini P1 et P2. Donc 50% من le semi-fini هذا راح يدخل في la production تاع P1 et les 50% الآخرين راح يدخلوا في la production تاع P2. 1100 unités produites de PSF2, c'est le produit fini semi-fini 2 utilisé à hauteur de 70% pour la fabrication du produit fini P1. Donc 1100 fois 70%,
تروح le P1 et le reste il y a les 30% pour la fabrication de P2. Ok, parce que la bâche حنايا نبداو بلا matière عندنا matière première. La matière première راح تعطينا produit semi-fini, puis le produit semi-fini هذا حيعطينا un produit fini. Ok, les ventes du mois. On a 600 unités du P1 à 720 dinars par unité, 800 unités de P2 à 520 dinars l'unité. Bon, les ventes, donc il y a un chiffre d'affaires. Les charges directes, on a des charges directes concernant quoi? Concernant la production. Donc, on a les charges directes concernant les achats. Les matières premières, c'est bon. On a maintenant les charges directes concernant la production. L'atelier A, 2570 heures de main-d'œuvre directe à 500 dinars par heure. Atelier B, 2644 heures de main-d'œuvre directe, direct, donc c'est des charges directes, à 2,5 dinars par heure. Atelier C, 4000 heures de main-d'œuvre directe, dont 40% est pour le P1 et à 5 dinars l'heure, et les 60% c'est pour le P2. Est-ce que c'est clair? Concernant la distribution, les charges directes de distribution sont évaluées à 5 dinars pour chaque unité vendue de P1 et de P2. Donc, le global, la quantité c'est la quantité vendue. La quantité le tableau de la production. T'as le coût de revient. Désolé, t'as le coût de revient. La quantité, c'est la quantité vendue pour chaque P1 et P2. Est-ce que c'est clair? Bon, pour les charges indirectes, il y a un tableau, bien sûr. Le tableau a fait deux centres auxiliaires, désolé, administration et entretien. La répartition primaire a directement les totaux. Les centres principaux, il y a trois ateliers A, B, C et la distribution. Bon, l'administration et l'entretien combinent une répartition réciproque. L'administration met 12% l'entretien et l'entretien met 1,10 l'administration. Et كما راكم تشوفوا هنا كاينين كسور وكاينين دي pourcentages. Donc la remarque هنايا عطاونا une remarque قالك la matière première désolé قبل ما نروحو نشوفوا la nature d'unité d'œuvre. Pour la pro قالك 100 dinars de la valeur des achats. Donc la valeur des achats تضربوا la quantité achetée fois le prix unitaire divisé sur 100 هذيك هي اللي حتلقوها le nombre d'unités d'œuvre. L'atelier A calcule le kilogramme de matière première utilisée. Tu vois où l'atelier A, je vois les utilisés faire. C'est la matière première 1 et 3. M1 et M3. Et pour l'atelier B, c'est M1, 2 et M3. Donc, tu vois la quantité utilisée fait deux ateliers. Et pour l'atelier C, il y en a également heures de main d'œuvre. Bien sûr, direct. Heure de main d'œuvre, c'est 4000. On déroule le pourcentage 40% pour le P1 et 60% pour le P2. Et pour la distribution, calcule les unités vendues. Donc, tu fais la quantité ou l'unité من P1 plus l'unité من P2 ou comme le nombre d'unités d'œuvre. On bat la nature d'unité d'œuvre total de la répartition secondaire des centres principaux divisé sur le nombre d'unités d'œuvre, le coût d'unité d'œuvre. Quelques remarques: la matière première M3 utilisée dans la fabrication des produits semi-finis PSF1 et PSF2 est répartie proportionnellement au nombre 3 et 5 respectivement. Donc نديرو التوتال ونشوفوا العلاقه اللي حنخدموا بها. اوكي هنا باينه واش راح يقول كملوا لنا طابلو دي شارج انديريكت
احسبوا les différents coûts de l'entreprise et le résultat analytique des produits finis. Bon, قالك هنايا la remarque, les sorties de stock sont évaluées selon le CMP, des fois j'y compte selon le FIFO. La même chose que le CMP بصح ديرو بلا ميثود تاع الفيفو. اوكي هنايا قبل ما تبدا في كلش نبدا في لا سوليسيون. اول حاجه لازم تعرفوا لونتربريز واش دير. لونتربريز هذه تنتج P1 et P2 هذوما لي برودوي فيني تاعها. à partir de quoi M1 M2 M3 mais les M1 M2 M3 ينتجوا لنا le PSF1 et le PSF2 اللي هما عن طريقهم راح يخرجوا لنا le P1 et le P2. في l'atelier 1 لازم تعرفوا باللي la matière première اللي utilisée pour la fabrication del PSF1 عطاوها لنا في les données قالك بلي M1 plus M3 et l'atelier B هو نتجو فيها le PSF2 اللي هو le produit semi-fini 2, la matière première 2 et M3. Et pour l'atelier C, هو اللي كينجمعوا le PSF1 et le PSF2 يعطيونا le P1 et le P2. Donc فهمنا l'énoncé تاعنا كيفاش راهو يمشي. Bon, قلنا بلي كاينه prestation réciproque entre les centres auxiliaires. قلنا بلي l'administration باش نعرفوا 100% تاعها نحطوها هي لو اكس وهذه هي الايغال. دونك لو اكس تاعنا واش يساوي لنا هذا اللي هنا بلس 12% من ايغريك. اي بور لونتروتيان اللي هو ايغريك يساوي لنا هذا بلس 1.10 دو اكس. ها هي كي عندنا اكس يساوي لنا 12600 plus 0,12 اللي هي 12% de y et y يساوي لنا 18500 plus 0,1 de x اللي هي 1,10 اللي هي 0,1 de x. عندنا 1 وعندنا 2 on remplace 2 dans 1 وين نرمبلاسيوها العبارة هذه اللي هنايا تزوها ترمبلاسيوها في y هنا يعطينا هذا العلاقة هذه ويخرج عندنا مجهول واحد اللي هو لو اكس. ابخي لي كالكول نخرجوا في اكس يساوي لنا 15000 اي y يساوي لنا 20000. كيفاه لقينا y؟ بيان سور كي تلقاو اكس تروحوا تعوضوا في العبارة تاعو هنا تلقاو لو y. جينا لو طابلو دي شارج لو طابلو دي شارج انديريكت. الطابلو هذا هو الاساس تاع لا كونطابيليتي اناليتيك وجينيرالمون هنايا وين تلقاو لي ديفيكولتي فيه. هو الحاجه اللي فيها ان بو دو ديفيكولتي ان بو ماشي بزاف. بون لي شارج انديريكت يتم التوزيع تاعهم في لو طابلو على لي سونتر برينسيبو. هنا سونتر اوكسيليير يخلصوا هنايا من بعد يبقى لنا الرسمي كامل هنايا. اوكي شوفوا عندنا لادمينستراسيون بعد ما لقينا لي فالور تاع الاكس والاي اللي هي لادمينستراسيون 15000 اي لو اي 20000. هذو هما اللي حيتم توزيعهم في بعضهم ويكملوا يوزعوهم على لي سونتر برينسيبو. بور لادمينستراسيون ال 15000 تاعها راح تمد 1 sur 10 l'entretien 1 sur 5 la pro ainsi de suite حسب لي راسيو لا حسب لي فراكسيون اللي مدوهم لنا حسب لي بورسونتاج. لونتروتيان ثاني هنايا كيما هنا يمد 12% لادمينستراسيون اي انسي دو سويت حسب الاخر تاعو لو بورسونتاج دو شاك سونتر. هنايا في لا ريبارتيسيون سيكوندير كي تصوميوهم هذو كامل تاع لادمينستراسيون يخرجوا زيرو. لي سونتر اوكسيليير راح يخرجوا زيرو. اوكي كي تصوميو لي توتو هادو على بالها هادو اونتر بارونتيز في لا كونطابيليتي معناها لا نيغاسيون يعني نيجاتيف. اي بور لي سونتر برينسيبو تروحو تجمعوا كامل هادو اللي تلقاه تحطوه هنايا فواش لا سوم ولا التوتال دو لا ريبارتيسيون بريمير دو شاك سونتر برينسيبال. La nature d'unité d'œuvre, c'est 100 dinars de la valeur des achats. كيفاش تحسبوها سهلة مهلة ترجعوا لي دوني تاعكم هنايا تروحوا لي زاشا ديريكتومون لي زاشا تحكموا 5000
fois le prix unitaire تاعها plus 10 fois 10 fois plus 4000 fois le prix unitaire تاعها plus 6000 fois prix unitaire divisé كامل اللي تلقاو divisé sur 100 تلقاو 1540 وهذا هو le nombre d'unités d'œuvre. Voilà. ها هو هيك. دونك هذا التوتال هذا divisé sur le nombre d'unités d'œuvre يعطينا 18 اللي هو تكلفة الوحدة تكلفة الكيلوغرام الواحد التكلفة تاعو indirectement سي هذه 18. اوكي. اتودي 1 واش قالوا لنا فيه كيلوغرام دو ماتيير بروميير utilisé. هنا في l'atelier 1 شكون يتم انتاجه سي لو برودوي سيمي فيني نيميرو 1 اللي قالوا لنا في لي دوني بلي نحتاجو الام 1 بلس الام 2 ام 1 بلس ام 2 ام 1 بلس ام 3 اي هنايا كيفاش نحسبوا هادو قالك كيلوغرام دو ماتيير بروميير utilisé. هنا قبل ما نروحو للماتيير بروميير utilisé تاع فوالا نحسبوهم هنايا. شوفوا نجيو للام 1. الام 1 كيفاش نحسبو عندنا واحد العلاقه اللي هي ستوك انيسيال بلس انتري يساوي ستوك فينال بلس سورتي. حنا نحتاجو لا سورتي هذه هي لا كونسوماسيون هذه هي لا ماتيير بروميير utilisé. لا سورتي هنايا سي ستوك انيسيال بلس انتري موان لو ستوك فينال. نبداو بالام 1. الام 1 قال لك لا كونسوماسيون تاعها شحال ستوك انيسيال سي كوا 2000 plus l'achat 5000 moins le stock final اللي هو 1000 شحال يعطينا 6000. donc la matière première consommée من M1 c'est 6000. le M2 نفس الشيء stock consommation عندنا stock initial تاعها 3000 plus l'achat شحال 4000 moins 1000 هي بعد طيحنا 6000. هنا لا ماتيير 3 اللي هي تدخل في انتاج تاع السيمي فيني الاول والسيمي فيني الثاني. هنا الاستهلاك تاعها بور سي بون 2500 ستوك فينال initial plus 6000 moins 500 شحال يعطينا 8000 يا اخي. هنايا لا ماتيير بروميير هذه راهي نزيدوها لهذه ونزيدو لها هذه pour la fabrication de M1 et M2 البرودوي سيمي فيني الاول برودوي سيمي فيني الثاني. اوكي. شعطاونا هنا واحد لا ريمارك قالك remarque la matière première M3 utilisée dans la fabrication des produits semi-finis 1 et 2 est répartie proportionnellement au nombre 3 et 5 respectivement. Bon, كاينه هنايا لقينا la consommation تاعها سي 8000 يا اخي. كاين اللي راح ديريكتومون قالك 3 et 5 باينه بلي 3000 pour produit semi-fini 1 et 5000 pour produit semi-fini 2. هذه هي la quantité consommé pour les deux. mais كاين لي شويه جهه الاخر وش يحكي ما يدير ديروا 800 ديروا علاقه ثلاثيه شكون يقابلها 8 خاطرش لا صوم تاع هادو لي دو سي 8 اكس تقابلوا 5 باغ اكزومبل 3 شحال نطيحوا في 300 لا ميم شوز بور 5 نطيحوا في 500. اوكي. دونك هنا pour l'atelier numéro 1, matière première consommée c'est M1 et M1 plus M3. donc واش راح تروحوا ديروا تهزوا M1 اللي لقيناها لا كونسوماسيون تاعها 6000 ها هي كي بلس واش بلس 3000 ها هي كي 3000 يعطينا 9000. donc la matière première utilisée pour la fabrication de PSF2 F1 c'est 9000. 40500 divisé sur 9000 يعطينا 4,5.
pour l'atelier 2 اللي هو la fabrication de produits semi-finis 2 نديرو la matière première utilisée اللي هي M1 M2 plus M3 M2 لقيناها c'est 8000 normalement la 6000 plus M3 5000 حسب لي كالكول تاعنا 5000 donc 8000 plus 5000 شحال 6000 plus 6000 plus 5000 c'est 11000 donc la quantité de matière première utilisée pour la fabrication de BSF2 c'est 11000 donc 47060 divisé sur 11000 يعطينا 4,28 atelier numéro 3 c'est la fabrication de quoi de produits M1 désolé P1 et P2 P1 et P2 قالك شكون هنايا la nature de l'unité d'œuvre c'est l'heure de main d'œuvre l'heure de main d'œuvre d'après les calculs نزلوها من la charge les charges de main d'œuvre directe اللي هي 4000 heures l'atelier numéro l'atelier c'est 4000 heures 67000 divisé sur 4000 c'est 16,75 pour la distribution قالك unité vendue les unités vendues هنايا d'après l'exercice les ventes du mois c'est 6000 plus 600 plus 800 c'est c'est 14000 1400 désolé c'est 1400 voilà 1400 donc 18495 divisé sur 1400 c'est 13,21 voilà le tableau des charges indirectes j'espère تكونوا فهمتوه نتلاقاو في la deuxième partie تاع هذا l'examen اللي وين راح نحسبوا فيها les coûts les différents coûts هذا هو الرسمي نروحو نحسبوا les différents coûts نتلاقاو في la vidéo prochaine راح تنزل بعد 5 دقائق من هذا la vidéo bon courage